I don't know how you guys feel. Maybe you haven't started studying yet, so you might still be feeling a bit overwhelmed. It all depends. Okay, hello. Right. So number 1, the following geometric sequence is given. Hulle gee my 10, 5, 25. Oh, sorry, not 25, 2,5. And then 1,25. Okay, now they say number 1. Calculate the value of the 5th term of the sequence. So die eerste ding wat ek moet gaan uitwerk is this geometric or arithmetic. Nee? So ons gaan kyk gou, is daar 'n konstante verskil heeltyd? Is there a constant difference? No. So then we go maybe look for an R value by taking term 2 over term 1. Nee. Okay, so R, I'm going to take term 2 over term 1. Or if you wanted, you could have said term 3 over term 2. Because that should eventually give you exactly the same answer. Nee. Okay, so daar het ons nou uitgewerk, R is a half. So definitely geometric sequence. Now, hulle wil die 5de term is, but before we can get to that, we want to know term n. And because it's geometric, it would be AR to the power of n minus 1. So let's go substitute n. Term 5. My A value was 10. R, I'm just going to is a half. En dan tot die mag 5 minus 1. Nee. Hello? Okay, so that's going to give me 5 over 8. Of as jy dit miskien gaan skryf het in ja, 0,625. Okay, any questions there? Kan ek maar skip? Ja. As ons so een kry, kan ons net die antwoord skryf of moet ons? Wys net vir my hierdie waar jy instel, nee, because you're going to mark there, and then either one of those two. Okay. Goed. Kan ek maar aangaan? Is julle reg? Dan 1.2. 1.2, it says, bepaal term n in terme van n. Actually, we've done that already. So term n is equal to 10 times a half to the power of n minus 1. Okay. 1.3, julle. Verduidelik waarom die oneindige reeks convergeer. Explain why the infinite series converges. Now, wat weet ons, if something converges, what do we know? R must be between 1 and minus 1. Nee. Okay, so R is equal to a half. Nee. Therefore, R will be between 1 and minus 1. Okay, that's it. This will be like 1 mark, maybe 2. Goed. Okay, dan 1.4. Um, 1.4, it says, determine the sum of infinity minus the sum of n in the form AB to the power of n, where the sum of n is the sum of the first n terms of the sequence. Okay? Bepaal nou vir my hierdie, waar die som van n, die som van die eerste n terme van die ry is. Hello. Okay, so first things first. The sum of infinity, kom ons breek hom nou net gou eers op. Sum of infinity, we're going to say A over 1 minus R. Nee, met ander woorde, A was mos gewees 10, en dan sit 1 minus 'n half. So die som van oneindig gaan wees 20. Nee. Okay, now they want the sum of n. Now that would be A, 1 minus R to the power of n, over 1 minus R. Ek wil net gou vir julle sê, nee,
Because sometimes, if you look at the question, that last part where they say where the sum of n is the sum of the first n terms en dan sê hulle vir jou daar in die vorm van a, b tot die mag n. That part sometimes confuses you guys. Nee. So kyk net gou eers wat het hulle vir my gevra. The sum of infinity minus the sum of n. First just work with that. Want al skryf jy net vir my hierdie eerste 2 stukke neer, then you're already getting half of your marks. Okay. So al dink jy, want ek het nou weer 'n graad 11 kind gehad wat toets geskryf het, nê? En by die level 4 vraag, she was well on her way to do exactly it looked like the freaking memo, nê? She did the first 3 steps and then just stopped. And afterwards, I asked her, why did you stop? She said it looked wrong. Nee, hoor gou hier, niemand gaan weet as jy verkeerd was. Niemand gaan vir jou lag nie, nee? Dis of ek kry punte, nee? Of ek kan 'n klomp goed skryf en dit is miskien verkeerd en jy kry dan net niks. So what have you got to lose? Al lyk dit vir jou verkeerd, skryf eerder vir my alles wat jy dink, al dink jy dit is glad nie relevant nie. If you think it's completely wrong, just write it down because if it's not there, I can't get you any marks. Nee. Want hoeveel keer na die tyd dan sê jy, ek het nogals gedink dit moet so iets wees, but you never write it down. So please, jy kan maar vir my bollie skryf. Okay? Goed. Okay. So let's just go substitute in there. Is mos nou 10, 1 minus 'n half tot die mag n over 1 minus a half. Okay. Now, if I were to go and simplify that, the bottom part would be 1 minus a half is a half. Nee. Okay. Nou, want ek nou min plek, so ek praat gou deur. If I put that 10 over a half, 10 op a half gaan vir my gee 20. Okay, good. So you guys are fine with that. So I'm going to skip directly to that part, saying 20, 1 minus a half to the power of n. Sorry. Is julle reg daar? Okay, kan ek skip? Ek wil net gou, so iemand wat nog hier skryf. Okay. Sê jy klaar is, Robin? Jy klaar? Okay. Goed, so nou gaan stel ons in. Okay, nou raak ek ontslaaf van die hakies. So dan is dit plus 20 maal 'n half tot die mag n. Okay, so I first multiplied in those two, and now I'm going to multiply in that negative. Okay, so then raak dit minus 20. So then I want you to see that these two 20s are going to cancel each other out. So al wat dan daar oorbly is 20 maal met half tot die mag n. En dit is mos nou eintlik in die vorm a maal b tot die mag n. Nee, so dit is hoe ons hom wou gehad het. So that's where we end. Okay, you guys good?
Any questions? Is daar miskien van julle, because you will see that over here, that one looks slightly different from the one that we had on the previous page. You guys see that? All I did is, I took out a negative. So kyk gou, die een wat jy net maar gehad het, was 'n positief 20, né? Now it's negative 20. Then it was actually 1 minus a half to the power of n. So the 1 now becomes in minus 1. And the minus a half to the power of n becomes a positive 1. Nee, dit sou nie verkeerd gewees het as jy met hom gewerk het soos wat hy was nie, nee. Jy sou net 'n paar ekstra stappe tussenin gehad het, because eventually you wanted to change that fraction so that it would have a positive. Okay, maar dit is nie verkeerd nie. Is almal by? Any questions up until here? None. You guys good? Goed, kom ons kyk gou na 2. Kan ek maar skip? Net daar so maak. Okay, by 2. Sê hulle vir my, beskou die reeks, wat hulle sê vir my die som van n is minus 3 plus 5 plus 13 plus 21. Okay, goed. Determine the general term of the series in the form term k is equal to bk plus c. Okay, maar nou weer eens, moenie laat dit vir jou deurmekaar maak nie, né? Dis soos, hulle soek eintlik maar term n, maar in plaas van n, they just want you to use k, né? Okay, goed. So first we got to decide, would it be geometric or arithmetic? So kom ons gaan kyk gou-gou. As jy net gou hier kyk, wat is my verskil daarso? 8, okay, en hier 8, and again 8. So immediately know that it would be an arithmetic sequence. No, okay, so then it means that we're going to go for this. Term n is equal to a plus n minus 1 d. Nee, want hy is rekeningkundig. Right, ons gaan nou dit maak in k en al daai bollie, nee? Right, so what do we need here? We need a and we need d. Goed, wat is a? A is my eerste term en dit word my gegee as minus 3. D, we just worked out, dit was elke keer gewees 8. Nee, goed, so as ek hom nou gou daar gaan instel, dan gaan ek hê term k, because that's how they want it, is equal to a was minus 3 plus, en nou kan ek nie sê n minus 1 nie, maar ek wil net gou sien, so ek gaan nou sê k minus 1, nee? So k minus 1, and then my d value was 8. Right, let's multiply n, so it's going to be plus 8k minus 8, en as ek dit vereenvoudig, gaan ek hê 8k minus 11. Okay, is julle reg? So eintlik maar straightforward. We can't just talk about term n. We've got to talk about term k, want dis hoe hulle hom wil hê. Alright. En daai wat hulle sê term k is equal to bk plus c. Ek gaan hom nou weer uitvee. Kyk gou, term k is equal to bk plus c. So sien jy b is 8 en c is minus 11. Nee, that's same thing. Dis net hulle gooi julle heeltemal die mekaar as hulle vir julle sulke goed begin sê. So moenie laat dit vir jou gooi nie, né? Okay, 2.2. Write sum of n in sigma notation. Okay, dit gaan ek sommer hier onder doen, want dit is gelukkig lekker klein. Okay, so ek gaan hê sigma van, and then in front of it, I want the formula, so 8k minus 11. Okay, dan, at the bottom, we always start where k is 1. Sien jy, ek hou by k, nee? Want dis hoe hulle hom vir my gevra het. Okay, and where do we end? We're gonna end with n. Want dit was mos die som van
n. Is julle reg? Okay. Now another thing is, please put this in brackets. Okay. Hou maar jou formule mooi in hakkies. Dit gaan net vir later, as daar dalk ekstra goed bygevoeg word. Dan gaan dit makliker wees en jy gaan dit beter sien. So hou hom maar. Ja. Die probleem is nie van ons, jy kan dus wel staan waar jy term skryf, kan jy sê TN is gelyk aan. Nee. Nee. Jy mag net daai 8k minus 11 gaan skryf. Okay. Any other questions? Goed, kan ek maar skip? Okay, nou vra hulle vir my by 2.3. At 2.3 it says, to and on, show that the sum of n will be 4n squared minus 7. Okay. Well, dankie. Skus. Goed, so, ons weet, hierdie is 'n rekeningkundigery, nee. Okay, en dan, hoe werk ons gewoonlik sy som van uit? Die som van n is mos eintlik n op 2, en dan soos 2a plus n uit, n minus 1d. Okay, so that's where we're going to start. Now we're going to go and substitute in all those values. So, n, weet ons nie, hy gaan nog net so bly. 2 times, and a was minus 3, n, soos ons gesê het, bly net so, en d het ons mos gesê is 8. Nee, okay, so daar's jou eerste punt al klaar, just because you substituted in. Now we've got to go and simplify that a bit. So it's going to stay n over 2 for now. Okay, hierdie raak ons nou minus 6, plus 8, right, 8n, minus 8. Okay, so if I were to simplify inside that bracket, I'm going to have 8n minus 14. Nee. Okay, nou kom ons kyk gou daar. Hulle sê ek moet aantoon, kyk gou hier. So basically what I've got to do is I have to multiply, I have to go multiply that in. Nee. Okay. So n op 2 maal 8n gaan dan vir my gee 4n kwadraat. Do you guys want me to show that? Show you how I got to that? Okay, kyk gou gou. Ek gaan sommer in oranje skryf en dan sal ek na die tyd weer uitvee. So maal 8n, maar 8n is mos eintlik op 1. Nee. Okay, nou wil ek hê jy moet sien 2 gaan daan 1 keer en 2 gaan daan 4 keer. So bo die lyn het ek daai 4n maal 4n en dit gee dan vir my 4n kwadraat. Sê fine. Anyone else? Okay, so kom ons sê net ons maal in. Okay, so nou moet ons hierdie n op 2 gaan maal met minus 14. Dan gaan hy so lyk. N op 2 maal 14, maar dis mos eintlik 14 over 1. Nee. Now 2 will go in there once, and 2 will go into 14 7 times. So at the bottom we only have 1's left, so it's actually n times 7. And that's how they get to the minus 7n. Is julle reg? Any questions? Kan ek maar hierdie rooi langs die kant uitvee? Gewoonlik is dit maklik genoeg, jy kan dit op jou sakrekenaar doen. As jy wil, you can still do it on your calculator. Just put a 1 in front of the n, and then leave out the n. So jy werk met al die nommertjies, behalwe die unknowns, maar dan moet jy kop hou na dit, as jy moet unknown weer gaan inskryf, nee? Goed, kan ek maar skip? Can I skip? Anyone still copying? Sit gehaand op? Niemand. Goed, 2.4. Okay, hier sê hulle vir my, another sequence is defined as minus 6 en dan minus 6 minus 3. Dan die volgende een, minus 6 minus 3 plus 5. En dan die volgende een, minus 6 minus 3 plus 5 en dan raak hy
plus 13. So in each new one, there's just a number at the end. It's the same as the previous one, but then a number at the end added, né? Okay, so nou, kyk gou daar na die einde. Dit gaan van minus 6, toe gaan hy minus 3. Toe raak het plus 5. Raak het 13. En toe raak het 21. Wat sien julle? What do we see? Sê gebeur? Elke keer die volgende nommer is plus 8 van die vorige. Daar sy. So dis wat ek wil hoor. Is elke keer add 8 from the previous one. Nee. Okay, so ek gaan hier so skryf. Add 8. Dis net om vir jou te verduidelik. Okay, so now they're asking me at 2.4.1 skryf 'n numeriese uitdrukking vir die 6ste enetjie. So Q6 will then be, en hy gaan nou dieselfde lyk as Q5. So minus 6, minus 3, plus 5, plus 13, plus 21. So exactly the same as what we had. And then we're going to have plus 29. Ja. Ja, daar is die enigste een wat ons uitgooi. But the rest is plus 8, plus 8, plus 8, plus 8, plus 8. Heeltyd. Okay. Then, the next one. 2.4.2. Soms, ek weet julle het nie verlede jaar enigstens hierdie gedoen nie, nee. Ek het nie verlede jaar glad 11 gehad nie. Julle het glad nie ry en reekse mee gewerk nie. Nee, okay. Dit kan wees. Ek gaan nou sommer gou 'n simpel voorbeeld gebruik, nee. Dat jou term 1, dis nou net om vir jou te verduidelik hoekom dit hier so kan wees. Sometimes we have, let's say term 1 is 10. So we start at a random number. And then term 2 will be term 1 plus 3. Term 3 will be term 2 plus 3. Verstaan? So daai enetjie is 'n random nommer en dan van daar af gaan hy baie keer begin. So dit is waar hierdie dalk vandaan kom. Okay. Goed. Kom ons kyk gou 2.4.2. Bereken die waarde van Q129. Goed. So nou gaan ons hê Q129 gaan wees minus 6. En hoekom skryf ek hom apart? Want sy het nou net gesê hy pas nie lekker in die prentjie nie. That's the only one that was different. But from there on, it was a normal plus 8, plus 8, plus 8. So, because it's plus 8, what type of sequence? Rekeningkundig. Nee. Okay. So, daai minus 6 hou ek gou een kant. En dan sê ek plus, en nou soek ek daai rekeningkundige ene. Wat ek gaan sê n op 2, in other words, 128 over 2. Hoekom gebruik ek 128 en nie 129 nie? Because of that one that I already wrote down. So that was term 1. Nee. Now I need the sum of, or at least the next 128 sequences. Is julle by? Okay. 128 op 2 en dan 2 times A. Maar nou kyk gou-gou. What's my A value? Not the minus 6. Want hom het ek mos nou een kant gebere. So the minus 3 is actually the first term. So ek vat hom, ek wil nou nie hier krap, ek gaan dit nou uitvee. So I'm taking it from there on. Nee, is julle by? Right, so minus 3 plus n minus 1 times d. Goed. So hy gaan dan, as ek hom bietjie vereenvoudig binne daai hakie, it's gonna be 2 times minus 3 plus 127 times 8. So 6, 4, 6, 3, 4.
Okay. Ek voel nie nodig as om dit so doen. As dit ons die kwadratiese vergelyking agter die kwadratiese gn Okay, wag, jy het gaan sê term n. gn is gelyk aan 4n kwadraat minus 15n plus 15 sterk. Maar dit nie gaan. Okay, en toe wat het jy gekry? Presies dieselfde. Maar het jy toe geplus 6? Juffrou dis daai. 64. 64.634. Okay. Ja, jy sou kon. Okay. Is jy reg? Okay. Ek gaan net hierso heel bo wat ek gesê het add 8, gaan ek net daarso sê first term separate. Net dat jy kan onthou, want onthou oor 6 maande as jy weer terugkyk na hierdie werk toe, when you've got to study, then you might have forgotten, eh? Now it makes sense and everything, but first term okay, en dan gaan ek net highlight, ek weet nie of jy dit ook wil doen nie, daai enetjie en daai ene, dat jy kan sien. Those are different. Because of that first term being separate. Okay. Enige vrae? Good. Ja, jy mag 'n cheat sheet, jy was nou nog by die sing-songs toe dit sê, jy mag 'n cheat sheet hê vir elke afdeling ons daar. Okay? Ja, wil julle hê ons moet gou-gou het julle gekyk na daai vraestelle wat ek gister vir julle gepost het? Is daar spesifieke vrae wat julle moet daar gou-gou deurgaan, iets wat julle dalk nie verstaan nie? Is julle reg? Any questions? Okay, hoeveel tyd het ons nog oor? Ek gaan gou die recording stop.